माड़ी आसुची पश्चिमा झड़ निष्कट परवर्ती प्रसंग दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु उपरे पश्चिमा झड़र प्रभाव रहिबो जो पश्चिमा झड़टी माड़ी आसुची एपटे उत्तर ओडिशा और संलग्न अंचल में गोटे घूर्णिबलय भी सक्रिय रही और यार प्रभाव में बंगोपसागर 24 घंटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टिर संभावना रही ओडिशा रे 2 दिन प्रबल बर्षिब वर्षा पाई सारा ओडिशा को वार्निंग जारी होती भीषण वर्षा पाई मयूरभंज जिला को रेड वार्निंग जारी कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सेपरि प्रबल अति प्रबल वर्षा पाई 14टी जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी होती अन्य 15टी जिला को प्रबल वर्षा नहीं येलो अलर्ट जारी होती प्रबल वर्षा जो सहरांचल गुड़िक तलियांचल जलबंदी और रास्ताघाट जलमग्न होबार संभावना रही तेणु मोटामोटी जदि देखा पश्चिमा झड़ सेपटू आसूची एपटे जो दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु तार प्रभाव रही उभयर सम्मिश्रण फल जमती आम देखुचे पूरा ओडिशा बर्तमान अलर्ट रही घड़घड़ी सह वर्षार मात्रा खूब अधिक होगा आकलन करा जाउछि। दक्षिण बंग पश्चिम बंग और संलग्न बांग्लादेश उपरे गोटे उपरवायु घूर्णिबलय रही जोटा कि समुद्र पतन ठार 7.6 किलोमीटर उच्चता पर्यंत विस्तारित होती दक्षिण आड़ को ढलिक रही यार प्रभाव में आसंता 24 घंटा मध्य गांगेय पश्चिम बंग और संलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसागर उपकूलवर्ती अंचल में गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगार संभावना रही जहाँफल आगामी 2 दिन पर्यंत ओडिशा रे अधिकांश स्थान में हल्का मध्यम वर्षा सहित प्रबल अति प्रबल वर्षा होगार संभावना रही आगामी 24 घंटा राज्य में अधिकांश स्थान में हल्का मध्यम वर्षा रहा सहित प्रबल अति प्रबल वर्षा किसी स्थान में अत्यंत प्रबल वर्षा गोटे कि 2टे स्थान में रही संभावना रही मयूरभंज जिले में जोटा कि रेड कलर अलर्ट जारी करा आगामी 5 दिन पर्यंत राज्य में गोटे 2टा स्थान में कि जिलार गोटे 2टा स्थान में वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी और झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर पर आवर रही संभावना रही। अधिक आलोचना करबा पाणीपाग विशेषज्ञ विश्वजीत साहू आम सहित जोड़ी होती विश्वजीत बाबू स्वागत करेंगे आलोचना को जो भली भाव में आम देखुचे जे वर्षा एमिति स्थिति है जोठी एलिनो प्रभाव कथा खूब चर्चा करा जाउथला और सेठी वर्तमान एलिनोर प्रतिकूल प्रभाव ओडिशा परिप्रेक्षी भी आलोचना है जो मात्रा वर्षा आम देखीचे एवं वर्षार परिमाण अंततः जुलाई मसरे जो भाई आम पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना पाचे 62% अधिक रहा तेणु एबे जो वर्षा कथा कहुच्छी एक तो गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगा संभावना कथा चर्चा भितर को आसूची और एपटे पश्चिमा झड़ मध्य ऊपर मुंडरू माड़ी आसूची अर्थात पश्चिमा झड़र प्रभाव आउ एपटे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु दुईटी जाक सेठी तार सम्मिश्रणर प्रभाव ओडिशा देखुछि कि नमस्कार प्रथम तो आम जब देखा जो वर्तमान पश्चिमा झड़ अच्छी पश्चिमा झड़ तो डायरेक्ट इंपैक्ट ओडिशा पर पड़ूनी किंतु आप देखिए गत 2 दिन धरी ओडिशा पार्श्ववर्ती अंचल गोटे अपर एयर सर्कुलेशन जोटा घूर्णिबलय क्षेत्र कहे से जेहेतु सक्रिय अच्छी प्रभाव आपंकर उत्तर ओडिशा और यार संलग्न अंचल में वर्षार प्रभाव लगी रही आगामी जो 24 ରୁ 48 घंटार पूर्वानुमान अच्छी से सिस्टम टी आसंता काली सीधा घनीभूत गोटे लघुचाप परिणत हो पाए परवर्ती समय जदि देखिए वर्षार विस्तृति आगामी 48 घंटा पर्यंत राज्य उपर विशेषकर आप उत्तर ओडिशा पश्चिम ओडिशा रे सर्वाधिक प्रभाव ये सिस्टम देखा मिलवार संभावना रोचे जी आम देखिए उत्तर और पश्चिम ओडिशा जेहेतु आप आगुरी जो वर्षा होती जो नदी जलस्तर जब देखिए प्राय अधिकांश अंचल नदीर जलस्तर पूरा डेंजर मार्क लेवल पाखापाखि प्रीवियस वर्षा एवं जदि पुणी थे आप हेवी वेरी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी होची तेज निश्चित रूप से किसी परिमाण में ट्रिगर कर गोटे आम कहीपर कि तलिया अंचल पानी जमीवा हो कि जलबंदी परिस्थिति उत्तर ओडिशा और पश्चिम ओडिशा किसी अंचल देखा मिल पारे एवं परवर्ती समय आउ गोटे सूचना रही आप 11-12 बेलू आउ गोटे घूर्णिबलय क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही जोटा कि 13-14 बेलू गोटे लघुचाप रूप नब जहाँ प्रभाव में जब देखा राज्य में कंटिन्यूअसली पाखापाखि आम जब देखिए 9 पर्यंत वर्षा जारी रहा 9 पर टी वर्षार कमी आसीपे कि पुणी थे 11-12 बेलू आपंकर वर्षार परिमाण वृद्धि पाइबा सहित 13 ରୁ 15 राज्य में बड़ धरण वर्षार आशंका करा जाउछि एवं यही जो वर्षा कथा आम देखुचे जो आशंका यही दृष्टि भी करा जाउछि जे माने यार प्रभाव किभली भाव यार विस्तृति किभली भाव रहिबा आम देखुचे मयूरभंज को रेड वार्निंग बाकी अनेक जिला को ऑरेंज एवं येलो अलर्ट जारी करा जाइछि अर्थात वर्षार मात्रा खूब अधिक रहिबो कि नहीं निश्चित रूप आम जब देखा बर्तमान वर्तमान सैटेलाइट तो जना पड़ी केउझर मयूरभंज
ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏ ପକେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ରେନଫଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାହାର ତୀବ୍ର ବୃଷ୍ଟିପାତ ସେଇଟା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଦେଖିବା, ଉପକୂଳ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବା ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ମେଘୁଆ ରହିଛି ଏବଂ କାଁ ଭାଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶେଷ ରୂପେ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତା କାଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ଟିକେ କ୍ରୁସିଆଲ ଆମକୁ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡିପାରେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଅଲରେଡି ଆମର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେଇସାରିଛି ଏବଂ କିଛି ପରିମାଣରେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଭି ରେନଫଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କହୁଛେ ସେଇଟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରାଇବାରେ ସହାୟକ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା খুব ଅଧିକ ରହିଥାଏ ଅନେକ ନଦୀ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଜଳପ୍ଲାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏକ ତ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଯେମିତି ଆମେ ବିଗତ ଯେଉଁ ଅବପାତ କ୍ଷେତ୍ର ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା ତାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିଛେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯଦିଓ ଯେଉଁ ମାନେ ମହାନଦୀ ଜନିତ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ଅତି ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏକ ତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ ଉପରେ ନଜର ରହିବ ଯେହେତୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଛି ତା ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେପଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ନଜର ରହିବ ସେଠି କିଭଳି ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ରହୁଛି ଆଉ ଏପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବେଳକୁ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିପାରେ କି ଉପରମୁଣ୍ଡରେ? ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ମହାନଦୀର ଅବବାହିକା ଅଛି ସେ ବେଲ୍ଟରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ହେଭି ରେନଫଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ କି 65 ମିଲିମିଟର ଅଧିକ ବର୍ଷା ପୁରା ଲାଇନ ରେ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଉପକୂଳରୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ସେଇଠି ନୁହେଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସିଷ୍ଟମଟି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର କରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରସର କରିବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇକି ଯୋଉ ମହାନଦୀର ଅପର ବେଲ୍ଟ ରହିଛି ଛତିଶଗଡ଼ର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଭି ରେନଫଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଯାହା ଫଳରେ ଆମକୁ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡିବ କି କେତେ ବଡ ପରିମାଣରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହଉଛି କାରଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଯେହେତୁ ଲୋ ପ୍ରେସର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 11-12 ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଲୋ ପ୍ରେସର ସିଷ୍ଟମ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ତେବେ ଆମକୁ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡିପାରେ ଏବଂ ମେ ବି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉମାନେ ନଦୀର ଅବବାହିକା ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। এবং লোকে যেমতি দেখুଛନ୍ତି বর্তমান গতকালি রাজধানী ভুবনেশ্বরে আমি দেখিছে কিভাবে মাত্রারে বর্ষা হেলা এবং বর্ষার লোকে তো দেখিଛନ୍ତି কিন্তু যে জলবন্দী স্থিতি বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন ହେଉଛି বিশেষ করে মানে লোক আশা বি করুনথিবে যে ভুবনেশ্বর আখপাখ অঞ্চলের কোটি ডঙ্গা চালিব কিন্তু লোকଙ୍କୁ উদ্ধার করিবা পাই ডঙ্গাକୁ ব্যবহার করিବାକୁ পড়লা দারু ঠেঙ্গরে সেভଳି স্থিতি হেলা নহর কণ্টারে আমি দেখুছে সেটি জলবন্দী স্থিতি উৎপন্ন ହେଉଛି। এই যে বর্ষা কথা লোকে কହୁଛନ୍ତି এভাবে বর্ষা কাহিঁকি হঠাৎ ভাবে বর্ষার মাত্রা বড়ি যাଉଛି কি? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବା ଆମର ଯୋଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟନ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନର 24 ଘଣ୍ଟାର ଅବଧିରେ 60-65 ମିଲିମିଟର ନହେଇକି ମାତ୍ର 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟାରେ ଯେତେବେଳେ 60-65 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହଉଛି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ଗୋଟେ ସେତିକି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ କ୍ରୁସିଆଲ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେତିକି ଡ୍ରେନେଜ ସେଇ ପରିମାଣର ଯୋଉ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆମେ କହୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରିଭିୟସ ସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜିକାଲି ହିସାବରେ ବନିଆ ଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସେତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହୁଏନି ଯେହେତୁ ସେ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଏବଂ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ତୀବ୍ରତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଭିତରେ ପହରଦିନ ଆପଣଙ୍କର ରାତିରେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 100 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏସବୁ ରିଜନ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଟିକାଲ ରହୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ବି ଆମକୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡାପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେହେତୁ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ତୀବ୍ର ବୃଷ୍ଟିପାତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁଦୃଢ କରିବାର অর্থাৎ যে এলনিনো কথা কুহযাউଥିଲା এলনিনোর প্রভাবে কোটি অল্প বৃষ্টি অনাবৃষ্টি এবং এমিতি মরুড়ি স্থিতি উৎপন্ন ହେବ ବୋଲି কুহযাউଥିଲା তা সহিত যে অনেক স্থাନରେ বর্ষা বা যেটি বন্যার কারণ মধ্যে এলনিনো সাজি পারে ବୋଲି কুহযাউଥିଲା সেইভଳି স্থিতি ওড়িশা সহুଛି কি বর্তমান? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଲିନୋ କଥା କହୁଛେ ଏଲିନୋର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକେସନ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଅନିୟମିତତା ବର୍ଷା ଏବଂ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ତୀବ୍ର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଏବଂ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର କମ ବୃଷ୍ଟିପାତ
ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ସିଚୁଏସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଦେଶ କଥା କହୁଛେ, ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡିଶା ହେଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସାମ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ 2-3ଟା ରାଜ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯଦି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବେ ସେଠି ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଓଭରାଲି ଆମେ ଭାରତ କଥା ଦେଖିବା, ଓଡିଶା ଆଉ ଆସାମ ଏଇ ଯୋଉ 2-3ଟା ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ୍ସେପସନାଲ ଆମର ବର୍ଷାର ପରିମାଣକୁ ନେଇ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ, ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ, ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ।